বাড়িতে আর কে কে আছেন? বাড়িতে আমার হাজবেন্ড আর আমি, আর আমার মেয়ে আছে। আমার মেয়ে পড়াশোনার জন্য বাইরে আছে। नो मैम, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए गाया था। ओके। बेलुड़े व्यवसा करे, उसकी याद है। ओके। आकाश, हेलो बोधी। हाय आकाश, हाउ आर यू? वाओ, येस माई फैमिली इज कम। আমি বুঝেছি তুমি বড় বড় বড্ড একা বাড়িতে। না না, আমি কোনো বোর হই না। আমি সত্যিই কোনো বোর হই না, কারণ আমার ঘরের এত কাজ থাকে না। আর আমি ঘরের কাজ অলমোস্ট, মানে আমার যে হেল্পিং হ্যান্ড আছে ও করে যাওয়ার পরও আমার প্রচুর কাজ থাকে। আমি ঘরের কাজ করতে করতে আমার টাইম কেটে যায়। আর আমি নিজেকে নিয়ে অনেক ব্যস্ত থাকি। হাউ আর ইউ? ফাইন। মেয়ে কোন ক্লাসে পড়ছে? মেয়ে এমএ করছে, ইংলিশে এমএ করছে। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে इंग्लिश ऑनर्स নিয়ে, এখন এমএ করছে। राहुल शर्मा, हाय कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हो। आप कैसे हो राहुल? বৌদি তুমি কোথা থেকে লাইভ করছো? আমি বেলুর থেকে লাইভ করছি। ইনভিটেশন সেন্ড করে দিয়েছি। ओके थैंक यू। बढ़िया जी राहुल। ओके राहुल, अच्छी तरीके से रहो क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है। अपना ध्यान रखो सभी। मेरे फ्रेंड को बोल रही हूँ मैं, अपने ख्याल रखो। आकाश, आमी জামশেদপুর থেকে। ओके। তোমার লাইভ দেখছি, থ্যাংক ইউ। বাবাকে হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি যাও নীলাদ্রি, বাবাকে খেতে দাও। আর অলরেডি 9:40 হয়ে গেছে, তুমিও কিন্তু ডিনার সেরে নাও। ओके। दीपंकर दे, हेलो। तुम क्या पे रहती? मैं बेलूर में रहती हूँ, कलकत्ता में। আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে আপনার মেয়ে এত, হ্যাঁ আমার মেয়ে এত বড়ই হয়ে গেছে। ক্যান আই শেয়ার সিক্রেট? ইটস অ্যাবাউট আমি কেন আসি তোমার লাইভে ইভেন কাজ থাকার সত্ত্বেও? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বলো না কেন আসো, প্লিজ বলো। आप टीचर लगते हो। नहीं, मैं कोई टीचर नहीं। हेलो, तुम बहुत अच्छा हो। थैंक यू दीपंकर। বাংলায় কথা বলতে পারো, দে মানে তো বাঙালি। তরুণ, তোমার ঠোঁটটা খুব সুন্দর। थैंक यू दीपंकर। हेलो, तुम क्या एज कितना है? मेरा एज नियावड़ा वो 55-60। राहुल शर्मा, कान पकड़ने वाली टीचर जैसे। क्यों? मैं मुझे देख के लग रहा है कि मैं बहुत ऐसे तरीके की हूँ। आप टीचर तो हो मैम। अरे टीचर तो सभी है, सभी को लाइफ का लेसन मिलता है और खुद ही खुद को देता है, तो टीचर तो सभी होता है। नो यू आर एग्जैक्ट 58 years of age. Yes, I am. नहीं 30। हाँ टीचर तो लगते हो आप ऐसे हो। नहीं, मैं बंगाली है तो बांग्लाয় কথা বলতে পারো দীপঙ্কর। 60 but you looks around only 25। थैंक यू जेकर। हाँ, वैसे करके रखना पड़ता है ना, खुद को मेंटेन करना पड़ता है। संतूर वाली मॉम, या मेरे एज 20। ओह, तुम्हें तो बाच्चा। कभी अपने कान पकड़ा किसी का? हाँ, बहुत सारी का कान पकड़े है। इट्स नॉट पॉसिबल टू शेयर द whole of it here। আমি আইডিতে একটা পিকচার পাঠাবি, উইল নো দ্য রিজন। ওকে ওকে ওকে, তুমি পাঠিও আমাকে, আমি দেখব। লাইক করে দিও, থ্যাংক ইউ। দীপঙ্কর, হ্যালো, তুমি কোথায় থাকো গো? আমি বেলুড়ে থাকি। किसका जी? किसका जी? बहुत सारे बच्चे लोगों की। দেখে মনে হচ্ছে তোমার বিয়ে হয়নি এখন। এখনকার দিনে কাউকে দেখেই মনে হয় না যে কারোর বিয়ে হয়েছে। কাউকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই। ইনস্টাগ্রাম